शुक्रिया आप मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात। मेरा नाम है नूर मोहम्मद दुमड़, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर और PB6 ज़ियारत कम अरनाई। और मेरे साथ पोर्टफोलियो था, मैं कैबिनेट का मेंबर था और मेरे साथ पोर्टफोलियो PHE एंड वासा था। तो एक तो मैं थोड़ा सा डिटेल में, जैसे आपको मालूम है कि कुछ अरसे से ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस बहरान जब आया है, तो एक दफ़ा यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पेश हुआ पोजीशन की तरफ से, तो उस वक्त मैं यकीनन अपने पार्टी के साथ खड़ा था। मैं अपने CM और हमारी पार्टी सदर था उसके साथ मैं खड़ा था। तो उस वक्त हमने अपनी पार्टी के दोस्तों को क्रिटिसाइज़ भी किया, हमने उसको मलामत भी किया कि आप किसी और के साथ क्यों दे रहे हैं। यकीनन हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर जो हालात थी या हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो हालात थी या हमारे CM साहब जो डिलीवर नहीं कर सके, यकीनन ये रेजिस्टेंस अंदर चलती रही। लेकिन ये जब नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन की तरफ से आया तो हमने अपने दोस्तों को मलामत किया, तो अपोजिशन ने अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लिए या कोई तकनीकी बुनियादों पर वापस हो गया। तो यहाँ पर कोई एक ख़ास मीटिंग हुई, उसमें हमारे पार्टी की क़ियादत इस्लामाबाद से भी आई थी और यहाँ पर भी सारे जमा हो गए थे। इन्होंने एक मीटिंग किया था, तो उस मीटिंग में ये तय हुआ कि हम अपोजिशन या PDM वगैरह की तरफ से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन जाम साहब पार्टी का फैसला ये है कि आपने 15 दिन के अंदर अंदर अपने पार्टी को के साथियों के साथ बैठ के या इनको राज़ी करना है, अदरवाइज़ फिर आपने अगर अक्सरियत पार्टी के अंदर शो नहीं किया तो फिर आपने रिज़ाइन करना है, बजाय इसके कि आपकी इम्पीचमेंट होगा असम्बली के अंदर, आपकी ऊपर फिर अदम इतिमाद होगा। तो जाम साहब ने पार्टी की आदत की उस फैसले की वायलेशन की। जब वायलेशन की हम इंतज़ार कर रहे थे, मैं यकीनन मैं जाम साहब के साथ उस वक्त था। जब जाम साहब ने पार्टी की आदत की फैसले की वायलेशन की, तो मैंने कहा कि जाम साहब, जब आप पार्टी की क़यादत भी नहीं मानते हो, आपके साथ अक्सरियत भी नहीं है और असम्बली में भी आपके साथ अक्सरियत नहीं है, तो आप अपने पार्टी के दोस्तों को क्यों अपनी दीवार से लगा रहे हो। पार्टी के हमारे ये सारे सीनियर की आदत है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के फाउंडर मेंबर है, बलूचिस्तान वो पार्टी सदर था, तो पार्टी सदारत से भी उसने रिज़ाइन कर दिया। फिर एक बचगाना हरकत और भी किया कि अगले दिन 10 दिन के बाद फिर ट्विटर पे कि मैं अपना इस्तीफ़ा वापस ले रहा हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है हमारी अपनी लीडर पे वो इतिमाद नहीं रहा, जो क्वालिटी उसमें थी या हम जो महसूस करते थे, हमारी जो उम्मीदें थी, तो उसमें नहीं रहा। तो बाकी रही नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तो फिर हम इंतज़ार करते थे कि जाम साहब आपके साथ अभी ना पार्टी के अंदर अक्सरियत है, ना आपके साथ असम्बली में अक्सरियत है, तो बराए मेहरबानी आप इस बहरान को आप ख़त्म कर सकते हैं, इस्तीफ़ा दे दे। पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक मीटिंग कर लेंगे, इंटरनल कोई अपने एक CM को जो है वो मुंतखब कर लेंगे, इंशाल्लाह फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत बना लेंगे और यहाँ पे 2 साल जो रहता है इंशाल्लाह बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान के आवाम को एक अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकेंगे। लेकिन जाम साहब अपनी ज़िद पे और कुछ जो इनके इस तरह दोस्त है जो कि इनकी अपनी कश्ती जो डूबती हुई नज़र आ रही है, वो इनके दाएं बाएं बैठे मशवरे दे रहे हैं। उनको तो पता है, वो कहते हैं कि हम तो डूबे सनम, आपको भी ले जाके डूबेंगे सनम। तो वो तो डूबे हुए हैं, इनको भी डुबा रहे हैं। तो हमने बार बार इनको कहने के बावजूद जब वो सुधर नहीं सके, तो ज़ाहिर सी बात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 90% लोग, पार्लियामेंट्रियंस, सेनेटर्स, MNAs और सीनियर क़यादत, पार्टी फाउंडर्स, मेंबर्स और प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी सारे एक तरफ, तो जाम साहब और इनके साथ कोई 3-4 किचन कैबिनेट जो रह गए। तो ज़ाहिर सी बात है हम अपनी पार्टी को बचाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान के अवाम के लिए एक तोहफ़ा है, यकीनन इन्हीं से एक उम्मीद है। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ही बलूचिस्तान के अवाम को तरक्की देनी है। तो मैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैंने आज अपने दोस्तों के साथ ऐलान कर दिया, मैंने जाम साहब को खैरबाद कह दिया और बाकायदा असम्बली में आया, मैंने अपने करारदाद की हिमायत कर दी। और आज मीडिया की तवस्सुत से मैं मेरे साथ जो पोर्टफोलियो है मैं उससे बाकायदा रिज़ाइन भी करता हूँ और मैं अपने पोर्टफोलियो जो है जाम साहब को मुबारक हूँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनके साथ काफ़ी पोर्टफोलियो है। यही मेरे पोर्टफोलियो था, हाँ एक और यही मेरे पोर्टफोलियो था, उसके भी 80% इख्तियारात जाम साहब के साथ थे, मेरे साथ कोई 20 या 15% इख्तियारात थे, वो उससे भी मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ।
میں ریزائن کرتا ہوں. جام صاحب کو مبارک ہو. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے بلوچستان عوامی پارٹی اپنی ڈسپلن کے میں رہتے ہوئے ہم نو کانفیڈنس موشن یہ انشاءاللہ 25 یا 24 جیسے بھی تاریخ ابھی ہوئے گی ہم اس کو کامیاب بنائیں گے اور انشاءاللہ جلد سے جلد ایک نئی حکومت بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر سے ایک نیا سی ایم جو کہ بڑا متحرک اور ایکٹیو سی ایم ہوگا. انشاءاللہ بلوچستان کے عوام کی امیدوں کو ہم پورا کریں گے. میں نے آپ کو اسی لیے شروع میں پورا ایک دفعہ وضاحت کر دیا کہ میں جو 1-1.5 مہینے سے میں انتظار میں تھا. میری کوشش تھی کہ میں کسی بھی پری کا ایسا نہ بنوں. وہ اس لیے کہ جام صاحب بھی ہماری پارٹی کے رکن تھے اور سی ایم ہے اور اس وقت پریزیڈنٹ بھی تھے اور دوسری طرف ہمارے سینئر کولیگ سے سارے. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں اور میری کوشش یہ تھی کہ میں ایک نیوٹرل رول ادا کروں اور میں پارٹی کو ایک ہی پیج پہ لے آؤں. لیکن سارے ہمارے یہ دوست جو اپنے ناراض جس کو کہتے ہیں ناراض تو نہیں ہے بھائی ابھی ناراض ہوئے جو رہ گئے ادھر بلوچستان عوامی پارٹی انہوں نے ہر بات مانی. انہوں نے ڈسپلن کی بھی پابندی کی. انہوں نے مرکزی قیادت کی فیصلے کی بھی پابندی کی. 15 دن دیا 15 دن سے 1 مہینہ دیا لیکن وہ پورے 1 مہینے میں ایک بندے کو بھی وہ راضی نہیں کر سکے. ایک بندے کو اپنے ساتھ نہیں ملایا. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھ ملاتے ان سے اور لوگ بھی چلے گئے. تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ابھی جام صاحب کے ہوتے ہوئے میں پارٹی کو خراب نہیں دیکھنا چاہتا. دیکھو یہی جام صاحب کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہے. دیکھو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اچھے دوستوں کی میڈیا ٹرائل ہو جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اداروں کے اسمبلی میں کوئی وہ زیر بحث لایا جائے. یہ جام صاحب ہی اور ان کی گروپ کی وجہ سے اس طرح کی وہ حرکت ہو رہی. میں نے ابھی اسمبلی فلور پہ بتایا. میں نے کہا جام صاحب وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جو کہ 42 ممبرز ہے ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ 18 ممبر ہے. یہ 42 کی جو تعداد ہے وہ کس طرح آپ کور کریں گے؟ وہ کون سے فرشتے اتر کے آئیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ مدد کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ ان ہماری معزز اداروں کی یا ہماری ان اچھے دوستوں کی جو کہ ہم اسمبلی میں ہر وقت ان کو ڈیفینڈ کرتے چلے آئے ہیں اور مزید میں انشاءاللہ ان پہ ہم ایک بھی کوئی الزام نہیں لگانے دیں گے. لیکن یہ ہمارے جام صاحب کی وجہ سے ہی جو کہ بضد ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. میری مدد کرے. میرے بھائی کہاں تک مدد کریں؟ آپ سے تو ایک بندہ بھی نہیں سنبھل سکا. آپ کیوں سارے بوجھ اپنے دوسروں کے اوپر ڈال رہے؟ تو آپ میں اتنے گٹس نہیں ہے. آپ میں جب اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پہ بوجھ ڈال رہے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ریزائن کر دیں اور جمہوری طریقے سے